Bubagra long live. Tadi tadi implement makanai. Tiprasa ekor tadi tadi implement makanai. Implement चाहिए. Migrants को बैठ चाहिए. अच्छा साहब तिनी ओ रैली खाइमनी कारण ताम क्या सागर दी तिनी संग रैली खाइमनी के मत दबाई हमारा Tipra Motha regional committee ni bising toy sini tinta no dabi tongo je bobagra ni bising tai khlai nai sini survival ni bagai sini naharmung bobagra je naharmung greater Tipraland Tiprasa ekor tai illegal migrants SIR ni bising tai khlai jemon election commission je saklai jama hai abo haikeno Tripura habo jemon Assam Bihar bo chalo khaima hai Tripura habo chalo ma khainai o tinta dabi na toino sing tini wo जों पारा कोना कोना थांगैनाय जों काइसामो अवेयरनेस प्रोग्राम जों प्रचार खाय दङ दामो सिनि डेभिड मुरा सिं सार बो दाबो दिल्ली पेटाल जात्रा हिमै दङ बो बाहायतो तिप्रासाना मोथांनायनि बागै तिप्रासानि एसिस्टेन्ट सार्भार बागै बावतिनि 2,500 किलोमिटार बो हिमै दङ थिक अमा हायकेनो जों मोतिनि जों हाजाराव थांबाय एफानो जों बनो लगेरि मे एफानो सिनि मद्द गयनो मारा ग्राम काइसा फानो गोबां बरक सिनि बरक दाबो बो Awareness kerikho, abone awareness khani bagai no sing tini wo sing Tipra Motha ngai ne je bobagar ni wari sing ne sing kaise sita no laikha sini moddo gai namro tinta ta biro tini sing kaisa potho jatra ni kha rally khani ni masud edisi ono moddo gai mara simi moddo gai mara simi aja sar ta kisa srai khai saimana mujung kha tabuk sino je takarjula constitution no tabuk jeta sini Tiprasa ni je demand je Tiprasa accord norok social media bising tedano nukana sini haboba gara Delhi ni election commissioner boro ringi telang jagai sini Tiprasa ekot tabuk je 18 March mane 1.5 bosor hengai tongkha tabuk babone ekot no implement khaya abno khanyan bagai jeta bobagra ringi telang jagai tabuk nini Delhi ni home minister hote suru kainai nini kabangma minister bai malainai jeta Tiprasa ekot abo implement manani digi thangai tongo thik obo ekano কিছু পার্টি রক দङ বরক যেহেতু অবদ কেবেঙ্গৈ নাই ও সিনি যে ডিমান্ড যে মানা নাই তংমান ন বরক কাসনানি বাগৈ ন বরক তিনিবো মিয়া বরতন প্র কথানা খায়ো তাইও সুকাং ব সিনি পাইলা বাঙ্গা টিপটি সদর বুম ফাটে রেখা তাই আমাকেন বরক গোबां मा मुरा बारि गोमाकेन गोमा मोहि खायतो যেহেতু অব কাছে সংক্রান্ত দङ অব কাছে প্ল্যানিং দङ যেসিকে পনো ও সিনি Tiprasani যে ডিমান্ড যে দাবি দङনি अपनो कासुइनाय नष्ट खायनाय जाता शान्ति सम्प्रीति नष्ट खायनाय बरक अ चक्रान्त होननि सेवान सगै मान नि पार्टीनि थेके प्लान अबनो तंगसिनि जों जे सिनि हा बोबाग्रा जे बसाव बिनि बिसिं तै खायनाय सिनि Tiprasano जों थामचा खायनाय जाते कुनो जागा फनो निनि आनि हलायावैनाय बुलाय तो गाय खायावैनाय बोबाग्रा सम मेसेज है दङ जे बोबाग्रा जे मेसेज मानि आबायखनो जों दिनि वो बाहायनो जों माखिनो प्रचार खाय दङ जाते एलकारो जों Tiprasa बै Tiprasa जेहेतु सिनि Tiprasa सिनि यरो 14 लख ब्रक सिनि Tiprasa रक जों थानचानि बिसिं तै खायसे सिनि जेता दाबि जे माना तंमनि जों माना नाय तंमनि अ दान डिमान्ड थानचा तंगे जों मानाय थानचा गरेके बाहायके मानायबा आवनि बारि जों नरनि ससियेल मिडिया बिसिं तै इलेक्ट्रनिक मिडिया बिसिं तै अबन कयनाय जों थानचानि बिसिं तंगैनाय निनि आनि खलायनाय जों बलाय तो गाय खायनाय वालाय सलाय करे तेल खायनाय सिनि जे डिमान्ड न जों जेसेबां माना नांनाय अब नों मिडियानि बिसिं तै खायनाय नङाबो कयनाय अबन आं लोकरन मेसेज अच्छा सारनि सिनेमुखा आनि सिनेमुखा आं मद्द गयना मारा बिसिनि चेयारमेन बुमुखा आनि मुंखा समिना दे